So now, Pastor Krupakar and Mom El, please come forward and share the word of God. God bless you. Terima kasih. Thank you. Puji Tuhan. It's a joy to be standing here and sharing God's word. Sebuah kesukaan saya berdiri di sini dan membagikan firman Tuhan. How many of you are excited in the presence of God? Berapa dari saudara yang bergairah mendengarkan firman Tuhan? Amen. Praise the Lord. Amin, puji Tuhan. Can you turn your Bibles to Exodus 33? Mari kita bisa lihat Keluaran 33. Exodus 33 Keluaran 33 from 11 to dari ayat 11 19. sampai 19. Keluaran 33 Exodus 11 11 to 19. sampai 19. But we are going to stress on the 14th verse Tapi kita akan berfokus ke 14 and the 19th verse. dan 19. But we are going to read from 11th Tapi kita onwards. akan baca dari 11. Okay. Ya. How many of you are excited? Siapa yang bergairah? Can you read it please? Oke. The 14th verse says, Ayat 14 berkata, My presence shall go before thee, bahasa Inggris, hadiratku yang akan berjalan di depanmu and I shall give you rest. dan aku memberikan ketentraman kepadamu. Amen. Amin. 18th and 19th verse says, 18 dan 19, And Moses said to God, Musa berkata kepada Tuhan, Now show me your glory. perlihatkan kiranya kemuliaanmu. And 19th verse says, Ayat 19 berkata, I will cause all my goodness and mercies go in front of thee. aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dan kebaikanku berjalan di depanmu. I will proclaim my mercies to you. Aku akan menyatakan kemurahanku di depanmu. I will have compassion on you. Karena aku punya belas kasihan atasmu. Amen. Amin. Before we go and understand the scriptures, Sebelum kita akan mulai dan mengerti firman, let's go to the historical background of it. mari kita lihat ke sejarahnya. God chose Israelites Tuhan memilih orang Israel to come out of Egypt. untuk keluar dari Mesir. 434 years, 430 tahun Israelites were in bondage. orang Israel dalam ikatan. If you have gone to central jail, central jail, Kalau engkau pernah mengunjungi Central Jail, yeah, jail, ke tahanan, how it would have been. bagaimana rasanya? It's very tough to be in jail. Sangat sulit untuk berada di penjara. Correct? Betul? People who have done jail ministry will know that better. Kalau engkau pernah melayani di penjara, engkau tahu rasanya. For 24 bar into 7, they were all working like donkeys and dogs for Egyptians. Di Mesir 24 kali 7 mereka kerja keras dengan keledai mereka kerja keras hanya untuk orang Mesir. They lost their moral values. Mereka kehilangan nilai-nilai moral mereka. They have to have their own raw materials and build the whole thing. Mereka harus menemukan bahan-bahan mentahnya, materinya, lalu mereka harus membangun. 24 bar into 7, working. 24 jam sehari mereka harus terus bekerja dan bekerja. It is a very tough position to be in. Itu posisi yang sangat sulit. They cried for the mercies of God. Mereka menjerit untuk kemurahan Tuhan. God listened to their prayers Dan Tuhan mendengar doa mereka. and raised up Moses in them. Lalu membangkitkan Musa dari antara mereka. And Moses, you know the story of Moses. Moses raised up in the Pharaoh's house. Dan Musa, engkau tahu ceritanya, Musa
ditumbuhkan di rumah Firaun. In the Pharaoh's house, Di rumah Firaun, he was learned with all wisdom and knowledge. dia belajar dengan semua hikmat dan pengetahuan. But when he came to know that I'm the chosen one, Dan satu hari dia mengenal dirinya bahwa dia adalah yang dipilih. what did he do? Apa yang dia lakukan? He went and killed an Egyptian. Dia keluar dan bunuh orang Mesir. And all of a sudden, Dan tiba-tiba then the Pharaoh put a notice in the board saying that most wanted person in Egypt. Dan Firaun tiba-tiba memasang pelang ya bahwa ini orang yang paling dicari di Mesir. And all of a sudden he ran away to the desert. Dan tiba-tiba dia lari ke padang gurun. And you know the story, for 40 years he was in the desert. Dan kau tahu ceritanya bahwa 40 tahun dia tinggal di padang gurun. A person who was well-learned man, Seseorang yang begitu pandai, he went to a desert. dia ke padang gurun. And in the desert, Dan di padang gurun, he looked after the sheep. dia menjaga domba-domba. And now his language become ma, ma, ma. Tiba-tiba bahasanya cuma menjadi ma. Looking after the sheep. Karena dia jagain domba kan. And all of a sudden he got a fire bush encounter. Tiba-tiba dia bertemu dengan sebuah api ini. And that bush started speaking to him. Dan semak-semak berapi ini bicara ke dia. Have you got an encounter anytime in your life? Apakah engkau pernah mendapatkan pertemuan itu dalam hidupmu? If you and I was there, had an encounter, Kalau engkau dan saya ada dalam pertemuan itu, what we will do is, apa yang kita akan lakukan? we will start Fire Bush International Ministries. Kita akan mulai pelayanan internasional semak terbakar But praise God, Moses was not like berapi. that. Tapi puji Tuhan, Musa tidak lakukan itu. Listen to me carefully. Dengarkan saya baik-baik. Encounter should not signify you. Encounter should make you closer to God. Pertemuan dengan Tuhan itu tidak membuat engkau semakin penting, tapi itu membuat engkau mendekat dengan Tuhan. Everyone are silent. Semuanya diam. This is a very powerful word. Ini firman yang sangat kuat. And when he got an encounter, Dan kalau engkau punya pertemuan ini, sometimes the flesh started speaking to him. kadang daging mulai bicara. He told God, I cannot speak. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan aku nggak bisa bicara. What happened to his knowledge? Apa yang terjadi dengan kepandaiannya? What happened to his speech? Apa yang terjadi dengan cara dia berbicara? 40 years he lost everything. 40 tahun dia kehilangan semuanya. What did God do is, Apa yang Tuhan lakukan? for 40 years he stripped him of everything and made him zero. 40 tahun Tuhan menelanjangi dia, melucuti dia dan membuat dia nol kembali. Now when he made him zero, Dan kalau dia sudah jadi nol, now he tell come for the ministry, full-time ministry. lalu Tuhan berkata, ayo masuk dalam pelayanan sepenuh waktu. Because it's easy for God to move through him now. Karena sekarang lebih mudah untuk Tuhan bergerak melalui dia. He doesn't know anything. Karena dia tidak tahu apa-apa. So everything he has to depend on God. Jadi apapun dia harus bergantung kepada Tuhan. If you know something, Kalau engkau tahu sesuatu, you will not depend on God. engkau tidak akan bergantung kepada Tuhan. Correct or not? Benar tidak? You will use your wisdom. Kamu kehilangan hikmat. But Moses forgot everything. Now he started depending on God for everything. Tapi Musa kehilangan semuanya, lupa semuanya. Dan sekarang dia harus bergantung kepada Tuhan. And here is a big mega pastor of a church of 120 million people. Dan dia menjadi pastor yang begitu, dari gereja yang begitu besar, dari 1.200.000 orang. Amen. Amin. Who totally depended on God. Dia yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. And now when he goes to Pharaoh and tells him, please let my people go. Saat dia maju ke Firaun dan berkata, tolong biarkan bangsaku pergi. And Moses tells him, Dan Musa berkata kepada dia, please let my people go. ayo biarkan, tolong biarkan bangsa saya pergi. Pharaoh tells, no, I cannot let you go. Firaun berkata, enggak bisa. And you know the story, the Lord sent 10 plagues. Dan kau tahu ceritanya bahwa Tuhan mengirim 10
Apa itu nama tulah? 10 plagues. And one of the plague was he sent frogs. Dan salah satu tulah itu dia mengirimkan kodok, katak. And Pharaoh was sleeping, frogs around him. Dan waktu di tempat di mana Firaun tidur, sekelilingnya katak. Then he takes his phone and do a WhatsApp call to Moses Lalu dia telepon, ini biar kita panggil Musa. and tell Moses, please come and pray for me so that the frogs will go. Bilang Musa, tolong doakan saya supaya ini kata-kata hilang dari tempat And Moses saya. said, if you let my people go, I will come. Lalu Musa berkata, kalau engkau biarkan bangsaku pergi, aku datang. Okay, I will let your people go. You come. Oke, saya lepaskan bangsamu, maka datang aja. But this Pharaoh told, Tapi Firaun ini bilang, come tomorrow morning and pray. Is written in the Bible. dan Alkitab bilang, Firaun bilang besok pagi datang. Very foolish Pharaoh. Ini orang yang bodoh sekali. That night he wants to sleep with the frogs around him. Berarti malam itu dia masih mau tidur dengan katak-katak. Many of them are like that. Banyak dari mereka itu seperti itu. We want to sleep with frogs. Kita mau tidur dengan katak-katak. But deliverance is now. Tapi kelepasan itu sekarang. Because faith is now. Karena iman itu sekarang. Hebrews chapter 11 says, now faith is. Ibrani 11 berkata sekarang kebebasan itu. Faith is Oh, not, iman itu. faith is not talking about past. Iman bukan bicara tentang yang masa lalu. Faith is not talking about the future. Tapi iman bicara tentang masa depan. Faith is talking about the present. Iman berkata tentang sekarang. Now faith is. Sekarang iman adalah. The Pharaoh didn't have understanding. Tapi Firaun tidak mengerti. Only after the 10 plagues he understood the power of God. Hanya setelah 10 tulah ini dia tiba-tiba mengerti kuasa Tuhan. Now he took all the Israelites out of Egypt and they were going on a journey. Lalu dia bawa semua orang Israel ini dan dia mulai sebuah perjalanan. I want everyone to listen to me. Just we are entering into the whole. Dengarkan baik-baik karena saya mulai masuk dalam The story is very interesting. Just listen to the story. Ceritanya sangat menarik, jadi dengarkan. Now when they went in front of the Red Sea, Waktu mereka berdiri di depan Laut Merah, here is a problem. ada masalah. Egyptians are coming back. Orang Mesir datang kembali, Red Sea in front. tapi di depan ada Laut Merah. And now Tapi sekarang the people of Israelites are ready to throw stones on Moses. orang Israel juga siap melempar batu kepada Musa. Now here is a mega church pastor Ini pastor gembala dari sebuah gereja mega yang besar sekali. being ready to throw stones from his congregation. Siap menerima batu-batu yang mau dilemparkan oleh jemaat. It's very hard to be a pastor. Sangat sulit loh jadi gembala itu. Be 1 week for a pastor, you will know how difficult it is. 1 minggu aja coba jadi gembala. Kau tahu betapa sulitnya jadi gembala. It's so tough Sulit. because house he has to look after in the congregation. They will tell all their stories. You have to listen to them very Karena kau nicely. harus kunjungi jemaatmu dan mereka akan bercerita semua cerita mereka, masalah mereka, dan kau harus dengarkan dengan baik-baik. Sometimes when you listen to their stories, he became frustrated and vomit everything in the house. Kadang gembala ini kalau dengar semua sampah dari jemaat, lalu di rumah dia mulai muntah. And the poor wife has to bear everything. Dan istri yang kasihan ini harus menerima semuanya. Amen. Betul? Because we need lot of patience. Karena gembala ini perlu banyak sekali kesabaran. And here, Moses was going through lot of pressure. Dan ini Musa sedang menghadapi tekanan sebegitu rupa. But praise God, he went to the presence of God. Tapi puji Tuhan, dia masuk hadirat Tuhan. And God told, take the stick and hit that, and it will split open. Dan Tuhan berkata, ambil tongkatmu dan ketok lautnya dan itu akan terbuka. He hit the sea. Dia pukul laut itu, It opened. tiba-tiba terbuka. Wow.
Wow. Here is a pastor who opened the Red Sea. Tiba-tiba dia jadi gembala yang membelah laut. If I was a pastor, Kalau saya jadi I gembalanya, would have started another ministry called Red Sea Open International Ministry. saya akan mulai pelayanan internasional Laut Merah. Membelah laut. I would have taken video and put in WhatsApp. Come on, see my ministry. Saya taruh di WhatsApp video itu dan saya, ayo lihat pelayanan saya. Praise God, Moses did not do that. Puji Tuhan, Musa tidak melakukan itu. As they went into the Red Sea, Saat dia masuk lewati Laut Merah it was a itu. wonderful journey. Itu perjalanan yang sangat indah. Have you ever seen the Red Sea standing like a wall? Bisa dibayangkan Laut Merah tiba-tiba berdiri, laut itu berdiri seperti tembok. Whenever you meditate God's word, you visualize and see. Kalau engkau baca Alkitab, coba gambarkan itu dan sampai engkau bisa melihat apa yang terjadi. You will see mysteries in the word of God. Maka engkau akan melihat hal yang ajaib dalam firman Tuhan. Amen. Now they went into the Red Sea, Nah, mereka jalan melewati laut ini. and 40 years, Selama 40 tahun. God supernaturally provided everything Dan for them. Tuhan dengan sangat ajaib melengkapi, menyediakan semuanya. Every day morning, Setiap pagi they had manna as a makan for them. mereka makan mana. They had water Mereka punya air from the rock. dari batu karang. Everything was supernatural. Semua disediakan secara supranatural. Wow, that isn't amazing? Ajaib bukan? Let me tell you one mystery Saya ceritakan satu misteri which will blow your mind. yang akan meledakkan Go to, pikiran. go to Deuteronomy 29 verse 4 and 5. Coba kita lihat ke Ulangan 29. 29, 4 and 5. Ulangan 29 ayat 4 dan 5. Okay. Can you read it? Wait. Ulangan 29 ayat 4 dan 5. Tetapi sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Listen to me carefully. Dengarkan saya baik-baik. I need one small girl. Can any small girl come? Ada anak kecil di sini selama 40 tahun. Ada anak kecil, Yeah, if you come, I'll give 50,000 rupiah. ada anak kecil yang bisa maju ke sini nanti saya kasih uang kali. They're in the children. Yeah, any children. Yeah, come. Yang muda boleh, yang boleh. Ayo. You should be little small, okay? They have Sunday school. Okay, fine, Ini ada fine. anak kecil nih. Yeah, she's this small. Come. Ada anak kecil boleh maju sebentar? Okay. Let me see. Yeah, I have one. Good. Come fast. Yeah. Ayo cepat ke sini cepat. We have no time. Yeah, good. Praise the Lord. Puji Tuhan. Yeah. Listen to me carefully. Dengarkan baik-baik. What's your age? Namanya? 10? Siapa? Eki. 8. Umurnya berapa? 12. 12. Okay, let us assume that she's 10. Bilang aja dia 10. After 40 years, she'll be 50 years. Setelah 40 tahun dia 50 tahun kan ya? Mathematics pass. Itu cepat matematikanya. Listen to me carefully. Dengarkan baik-baik. The Bible tells Alkitab berkata, in the 40 years, selama 40 tahun their clothes did not wear out bajunya tidak rusak and their slippers did not wear out. dan sepatunya tidak rusak. 40 years, 40 tahun clothes did not wear out. baju tidak rusak, 50 slippers also did not wear out. sepatu juga tidak rusak. If it would have happened now, husbands would have been very happy. Kalau itu sekarang terjadi, suami-suami sangat bahagia. You would have saved so much of money. Karena itu hemat begitu banyak uang. Correct or not? Benar? And listen to me carefully. Dengarkan baik-baik. In the 40 years of journey, Dalam 40 tahun perjalanan, when the small child was probably 10 years, apa yang terjadi? Mungkin anak kecil 10 tahun,
when they begin to grow in the 40 years, Saat mereka bertumbuh dalam 40 tahun ini, listen to me carefully, dengarkan baik-baik. the dress also grew with them. Bajunya ikut bertumbuh. When they begin to grow, Waktu mereka bertumbuh, slippers also grew with them. sepatunya ikut bertumbuh. You know this? Thank you. Terima kasih. Have you seen this miracle? Pernah lihat mujizat ini? While I was meditating the word of God, while I was meditating the word of God, Kenapa ada mujizat dalam firman Tuhan? and I told to Jesus, Dan saya berkata kepada Yesus, you did not die for slippers and shirt. tapi engkau itu tidak mati karena baju died dan for sepatu. Engkau mati buat If you are saya. able to take care of slippers and shirt, Kalau engkau bisa memelihara sepatu dan baju, why will you not take care of me? kenapa engkau tidak pelihara hidup saya? This revelation will blow your mind. Pewahyuan ini akan mengubah pikiran saudara. Everyone is silent. Ayo. Kau begitu diam ya? You want to receive it? Mau terima? If you don't want to receive, friend, all the pastors will receive. Kalau nggak mau terima nggak apa-apa, nanti pastor-pastornya mau terima. I know Pastor John, for everything he will receive. Saya lihat Pastor John ini semua diterima. 40 years. 40 tahun. Dress did not wear out. Baju tidak rusak, Slippers did not wear out. pakaian tidak rusak, sepatu tidak rusak. That kind of miracles they have seen. Mujizat yang seperti itu yang mereka lihat. God used Moses so powerfully. Dan Tuhan pakai Musa begitu penuh kuasa. But yet these Tapi people heart was hardened. hati mereka begitu keras. They did not believe that God will give them Canaan land. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan memberikan mereka Kanaan. At least one of the miracles happened in our generation, we would have been so happy. Kalau salah satu itu terjadi di generasi kita, kita akan begitu bahagia. But we will see more glorious things in the future. Tapi kita akan melihat kemuliaan yang lebih besar di depan kita. Amen. Amen. Listen to me carefully. Dengarkan baik-baik. After showing so much of power, grace and mercies and love, Setelah menunjukkan kuasa yang begitu besar, kemurahan, kemudahan dan cinta, they still murmured. mereka tetap mengeluh. And God told to Moses, Dan Tuhan berkata kepada Musa, Moses, Musa, I wanted these people to go into Canaan, aku mau umat ini masuk ke Kanaan. I have chosen them, Aku telah memilih mereka, but they are very stiff-necked people. tapi mereka ini keras kepala. That was the plan number 8 to take them to Canaan. Itu rencana A untuk membawa mereka ke Kanaan. And Moses said, yes, that's correct. Dan Musa berkata, iya benar. But these people are stiff-necked people. What I have, another plan is, kill all these people and make you as a great nation. Lalu Tuhan berkata, plan B adalah, rencana B adalah saya akan bunuh mereka semua, singkirkan mereka. Lalu saya akan buat kamu menjadi begitu besar dan sebuah bangsa. If I was Moses, Kalau saya jadi Musa, I would have told that is a good plan. saya akan bilang itu rencana yang baik. Because kill these people, make me great nation. I want to be Bunuh great. aja tuh orang semuanya dan bikin saya bangsa yang besar. These people wanted to stone at me at the Red Sea. Ingat kan mereka itu mau timpukin saya batu di Laut Merah. They don't know the value of a pastor. Mereka tidak mengerti artinya sebuah gembala. Praise God, Moses was not like that. Puji Tuhan, Musa tidak seperti itu. What did Moses say to God? Apa yang Musa katakan kepada Tuhan? God, Tuhan, you are the one who brought them. Engkau yang bawa mereka. Why you want to kill them? Kenapa sekarang Engkau mau bunuh mereka? If you want to kill them, Kalau Engkau mau bunuh mereka, take my name from the book of life. hapus nama saya dari buku kehidupan. Wow. Wow. Here it looks that God is a bad and Moses is very good. Di sini kelihatannya Tuhan buruk banget dan Musa sangat baik.
But you must understand what is the conversation. Tapi engkau harus mengerti apa sih makna dari dari percakapan ini. God tested Moses' heart. Tuhan ingin melihat hati Musa. Menguji hati Musa. And what did God say to Moses? Apa yang Tuhan katakan kepada Musa? God saw his heart in the Moses' heart. Tuhan berkata bahwa dia melihat hatinya Tuhan di dalam hatinya Musa. And he said, he is the most humble man on the face of this earth. Itu sebabnya dia katakan dia orang yang paling lembut di seluruh muka bumi. How many of you want to be called as an humble man on the face of this earth? Siapa yang mau disebutkan orang yang paling lemah lembut di seluruh muka bumi? I prophesy that your church will be an intercessor church. Saya berkata, saya bernubuat bahwa gerejamu akan menjadi gereja yang berdoa syafaat. God has put church as an intercessor for the world. Karena Tuhan telah menaruh di hatimu sebagai pendoa syafaat untuk dunia. Amen. Amin. We have the greatest work in our life. Karena kita punya pekerjaan yang begitu besar, sangat terbesar dalam hidup kita. We can release forgiveness on this earth. Kita bisa melepaskan pengampunan di muka bumi ini. Sharing the gospel. Beritakan Injil. Gospel is not only for pastors, gospel is for everyone who believes in Jesus. Injil bukan hanya untuk gembala-gembala, tapi Injil adalah untuk semua orang yang percaya dalam nama Yesus. Everyone can be the partaker of the gospel. Setiap orang bisa menjadi pembawa Injil, menjadi bagian dari Injil. And let's go to the conversation. Mari kita balik kembali ke percakapan ini. And God said, Dan Tuhan berkata, okay, oke, I'm not going to be with them. saya tidak akan bersama mereka. But let me send an angels heard of them. Tapi biar saya utus malaikat-malaikat menjaga mereka. I'm not going to come. Tapi saya tidak akan ikut dengan mereka. And Moses said to God, Dan Musa berkata kepada Tuhan, God, Tuhan, if you're not coming, kalau engkau tidak ikut, I am also not going. saya juga tidak mau pergi. I'll also stay here only. Saya juga diam di sini aja. Now God is put into corner. Sekarang Tuhan dipojokkan. And Moses said to God, Dan Musa berkata kepada Tuhan, if you don't come with me, kalau engkau tidak ikut dengan aku, how will the people know that I have found favor in your eyes? bagaimana umat ini bisa tahu bahwa aku mendapat perkenanan di matamu? And God says, Dan Tuhan berkata, I have found favor in your eyes. saya melihat perkenanan itu di matamu. I will not send an angel. Engkau mendapatkan perkenanan itu, saya tidak akan utus malaikat-malaikatku. I will be with you. Tapi aku akan berjalan bersamamu. And God says, my presence shall go before thee, Dan I will give you rest. Dan Tuhan berkata, hadiratku, aku akan berjalan bersamamu. Dan aku akan memberikan engkau ketentraman. That's a prophetic word for your church. Ini kata-kata nubuatan untuk engkau gereja Tuhan. God is saying, my presence shall go before thee, Tuhan yang berkata, hadiratku akan berjalan di depanmu. and I shall give you rest. Dan aku akan memberikan ketentraman kepadamu. Listen to me carefully. Dengarkan baik-baik. Moses is a mega church pastor Musa adalah gembala dari gereja terbesar. who has seen tremendous miracles. Dan dia melihat begitu banyak mujizat. He has seen Red Sea opening, manna coming from heaven. Dia melihat laut terbelah, mana turun dari surga. He saw these dress miracles and everything. Dia dijubahi dan semuanya, semua itu penuh mujizat. Nothing could ever attract him. Tidak ada yang bisa menarik hatinya, But only one thing could attract him. tapi hanya satu yang bisa menarik The hatinya, presence of God. yaitu hadirat Tuhan. And I prophesy over your church, Dan aku bernubuat kepadamu gereja, you shall be filled with the presence of God. engkau akan dipenuhi dengan hadirat Tuhan. In the presence of God, Dengan hadirat Tuhan, there is liberty. Liberty. ada kebebasan, kemerdekaan. In the presence of God, Dalam hadirat Tuhan, there is healing. ada kesembuhan. In the presence of God, Dalam hadirat Tuhan, there is fullness of joy. ada kepenuhan sukacita. In the presence of God, Dalam hadirat Tuhan, every curse is broken.
Semua kutuk dipatahkan. In the presence of God, Dalam hadirat Tuhan, heaven will manifest on this earth. surga dinyatakan di bumi ini. In the presence of Dalam God, hadirat Tuhan, every curse is broken. semua kutuk In the dipatahkan. presence of God, Dalam hadirat Tuhan, there will be restoration to your city. ada pemulihan di kotamu. In the presence of Dalam God, hadirat Tuhan, no enemy can withstand you. tidak ada musuh yang bisa menghadang engkau. In the presence of God, Dalam hadirat Tuhan, you shall overcome everything in the name of Jesus. engkau bisa menangkan segala sesuatu demi nama Yesus. The value of God's presence. Nilai dari hadirat Tuhan. And Moses said to God, show me your glory. Dan Musa berkata, tunjukkan, nyatakan kemuliaan-Mu. What is the glory of God? Apa itu kemuliaan Tuhan? The miracles was not God's glory for Moses. Mujizat bukan kemuliaan Tuhan untuk Musa. The presence of God was glory, Hadirat Tuhan itulah yang menjadi kemuliaan. where he could speak to God, Di mana dia bisa bicara kepada Tuhan. where he could experience God. Di mana dia bisa mengalami Tuhan. He could speak to God face to face. Dia bisa bicara kepada Tuhan muka demi muka. The Bible tells Alkitab berkata, a generation will raise sebuah generasi akan bangkit who will seek his face. yang mencari wajahnya. Listen to me carefully. Dengarkan baik-baik. Who will seek his face, Yang mencari wajahnya, not hands. bukan tangannya. Many of us come to church to seek the hand of God. Banyak kita datang ke gereja untuk mencari tangannya Tuhan. What will God give? Apa yang akan Tuhan berikan? That is good. Baik, I'm not telling it's bad. saya tidak bilang itu salah atau jahat. But God wants to make you seek his face. Tapi Tuhan ingin engkau mencari wajahnya. Let me say you one mystery. Saya katakan satu misteri. In the face there is mouth. Dalam mukanya itu ada mulut. From the mouth of God, the word of God comes. Dari mulutnya firman Tuhan, perkataan Tuhan mengalir. Heavens and earth can pass away, Surga dan bumi bisa berlalu, but my word will never pass away. tapi firmanku tidak akan berlalu. The Bible tells, Alkitab berkata, I put my word above everything. aku taruh perkataanku di atas segalanya. One word of the Lord, Satu firman Tuhan, one rhema word from the Lord, satu rema firman Tuhan our life will not be the same. adalah hidup dan tidak akan sama lagi. Membuat hidup kita tidak akan sama lagi. But you can get the word of God Tapi engkau bisa menerima firman Tuhan only in the presence. hanya di dalam hadirat Tuhan. Amen. Amin. I'll tell you a small incident and finish it off. Saya ceritakan sebuah kejadian. Listen to me carefully. Dengarkan An baik-baik. eagle can live only 70 years. Raja Wali hanya bisa hidup 70 tahun. After 40 years, Setelah 40 tahun, it becomes old. itu menjadi tua. The wings become heavy. Sayapnya jadi berat, The beak becomes where it starts bending. paruhnya mulai bengkok. And now the eagle has two choices. Raja Wali punya dua pilihan. Everything is weak. It has to die. Semua menjadi lemah dan harus mati. But eagle, what does it do? Tapi apa yang dilakukan Raja Wali? What does an eagle do? It goes to a rock Dia cari sebuah batu karang inside place di dalam itu, where no one can see it. di mana tidak ada yang bisa melihatnya. You know what does it do? Apa yang dia lakukan? It takes off his whole feathers out. Dia cabuti bulu-bulunya, It is so painful for it. sakit untuknya. It beats his beak in the rock and breaks it down. Dia pukulkan, hantamkan paruhnya kepada batu karang itu.
so the new beak can come. supaya itu patah dan dia bisa punya paruh baru. It plucks all of his wings so Dia- that it can get new wings. Cabuti bulu-bulunya di sayapnya sehingga dia bisa dapat sayap yang baru. So it will wait for the new wings and everything to come new. Raja Wali ini harus menunggu sampai semuanya tumbuh baru. And then it begins to fly for another 30 years. Lalu dia mulai terbang lagi selama 30 tahun. But it goes to a place very secret where no one can watch it. Tapi dia akan pergi ke sebuah tempat yang begitu rahasia dan tidak ada yang bisa menemukan dia. And Moses goes to a safe place where he could speak to God. Dan Musa masuk ke sebuah tempat yang aman di mana dia bisa bicara kepada Tuhan. The same way, Cara yang sama. I want to encourage everyone. Saya mau mengajak, menghimbau setiap saudara. Go to your secret place. Masuklah dalam tempat rahasia itu. Where you can share your heart out to God. Di mana engkau bisa nyatakan hatimu kepada Tuhan. Those who wait on the Lord Mereka yang menanti-nantikan Tuhan will renew your strength, akan mendapat kekuatan yang baru. will soar like an eagle. Dia akan terbang seperti Raja Wali. And I prophesy to everyone, Dan aku membuat kepada setiap saudara. it's a time to soar. Ini waktumu untuk terbang. But you will soar only when you in the presence of God. Tapi engkau akan terbang hanya dalam hadirat Tuhan. And I pray in Jesus' Dan name, saya berdoa di dalam nama Yesus. whatever family situations you are in, Apapun masalahmu, kondisimu. whatever financial situation you are in, Apapun kondisi finansialmu, keuanganmu. whatever diseases you are in, Apapun penyakitmu. maybe in the business is not going well, Mungkin dalam bisnis usahamu tidak maybe baik. you're in confusion. Mungkin ada kebingungan. It's time to soar high. Ini waktunya untuk terbang tinggi. You go into the presence of God. Engkau masuk hadirat Tuhan. You change atmosphere. Engkau ubah atmosfernya. You change the circumstances. Engkau ubah kondisinya. You ask for a new heart. Engkau minta hati yang baru. The Bible tells, Alkitab berkata, the old is gone, yang lama sudah berlalu, the new has come. yang baru sudah datang. You shall arise with the new wings. Engkau akan bangkit dan dengan sayap yang baru. You shall have wings like an eagle that will fly high. Engkau mendapatkan sayap yang baru seperti Raja Wali dan akan terbang dengan sangat tinggi. And I pray and prophesy over everyone in the name of Jesus. Aku berdoa dan menubuat untuk setiap saudara dalam demi nama Yesus. My God shall supply all your needs according to His riches and Allahku glory. akan menyediakan sesuai dengan kekayaan kelimpahannya. You will have wings that will fly. Engkau akan mempunyai sayap untuk terbang. The church shall arise above everything. Gereja akan bangkit mengatasi The segalanya. light of the church shall arise and go through the darkness and break every bondage. Dan gereja akan bangkit melampaui semua kegelapan dan menghancurkan semua ikatan. It's time that belenggu. wisdom of God should arise from the church. Hikmat Allah akan turun dan naik di atas gereja ini. It's a time that young generation will arise with the glory of God. Ini waktunya sebuah generasi akan bangkit dengan kemuliaan Tuhan. It's a time that young people will arise with the wisdom in the business area. Ini waktunya hikmat Tuhan akan membuat orang-orang naik dalam usaha-usahamu. And I prophesy that technology is going to arise in Indonesia like never before. Dan saya bernubuat bahwa teknologi akan naik begitu rupa di Indonesia seperti belum pernah You sebelumnya. shall be one of the leading technologies in the whole Asia. Engkau akan menjadi salah satu pemimpin utama di dalam hal teknologi di seluruh Asia. If devil is using its schemes, Kalau iblis menggunakan kunci-kuncinya, the children of God should arise above everything. tapi anak-anak Tuhan akan bangkit mengatasi semuanya. Arise and shine. Bangkitlah dan jadi terang. For the glory of the Lord has come over you. Karena kemuliaan Tuhan sudah turun atas engkau. Thank you, Jesus. Terima kasih, Can you all Yesus. stand up and say, Mari thank kita- you, Father? Bisa kita berdiri dan berkata terima kasih Bapa. And if anyone want, Lord, I want to walk in that presence of God, can come forward. Kalau engkau berkata aku mau berjalan
berjalan dalam kemuliaan Tuhan, kau bisa maju ke depan. We'll pray for you. Kami akan berdoa untuk Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. My presence shall go before thee, Hadiratku akan berjalan and di I depanmu. shall give you rest. Aku akan berikan kau ketentraman. Thank you, Jesus.